बयान है। आगे देखिए, बाबुन बयानुल ईमानुल्लज़ी यदखुलु बिहिल जन्नत व अन्न मन तमस्सक बिमा अमर बिही दखलल जन्नह। वबिही क़ाल हद्दतना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर क़ाल हद्दतना अबी क़ाल हद्दतना अम्र इब्न उस्मान क़ाल हद्दतना मूसा इब्न तलहा क़ाल हद्दतनी अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना अरबिय्यन अरद लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी सफ़र फ़अख़ज़ बिख़ितामि नाक़तिही औ बिसिमामिहा थुम्मा क़ाल या रसूलल्लाह या मुहम्मद अख़बिरनी बिमा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नति व मा युबाइदुनी मिनन नार। क़ाल फ़कफ़्फ़ नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थुम्मा नज़र फ़ी अस्हाबी थुम्मा क़ाल लक़द उफ़्फ़िक़ औ लक़द उहदिय। क़ाल कैफ़ क़ुल्त? क़ाल फ़अआद फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तअबुदुल्लाह व ला तुश्रिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलात व तुअतिज़ ज़कात व तसिलुर रहिम व दअिन नाक़ा। वबिही क़ाल हद्दतनी मुहम्मद इब्न हातिम व अब्दुर्रहमान इब्न बिश्र क़ाल हद्दतना बहज़ क़ाल हद्दतना शुअबह क़ाल हद्दतना मुहम्मद इब्न उस्मान इब्न अब्दुल्लाह इब्न मौहब व अबूहु उस्मान अन्नहुमा समिअ मूसा इब्न तलहा युहद्दिथु अन अबी अय्यूब अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमिस्लि हाज़ल हदीस। वबिही क़ाल हद्दतना यहया इब्न यहया अत-तमीमी क़ाल अख़बरना अबुल अहवस क़ाल व हद्दतना अबू बकर इब्न अबी शैबह क़ाल हद्दतना अबुल अहवस अन अबी इसहाक़ अन मूसा इब्न तलहा अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन अअमलुहु युदनीनी मिनल जन्नति व युबाइदुनी मिनन नार। क़ाल तअबुदुल्लाह ला तुश्रिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलात व तुअतिज़ ज़कात व तसिलु ज़ा रहिमक। फ़लम्मा अदबर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन तमस्सक बिमा उमिर बिही दख़लल जन्नत व फ़ी रिवायत इब्न अबी शैबह इन तमस्सक बिही। वबिही क़ाल हद्दतनी अबू बकर इब्न इसहाक़ क़ाल हद्दतना अफ़्फ़ान क़ाल हद्दतना वहैब क़ाल हद्दतना यहया इब्न सईद अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना अरबिय्यन जाअ इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नत। क़ाल तअबुदुल्लाह ला तुश्रिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलात अल मक्तूबत व तुअद्दिज़ ज़कात अल मफ़रूज़त व तसूमु रमज़ान। क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन अबदा व ला अनक़ुसु मिन्हु। फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फ़लयंज़ुर इला हाज़ा। वबिही क़ाल हद्दतना अबू बकर इब्न अबी शैबह व अबू कुरैब व लफ़्ज़ु लिअबी कुरैब क़ाल हद्दतना अबू मुआवियह अनिल अअमश अन अबी सुफ़यान अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल अतन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नुअमान इब्न क़ौक़ल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अरअयत इज़ा सल्लैतुल मक्तूबत व हर्रमतुल हराम व अहललतुल हलाल अदखुलुल जन्नत। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नअम। वबिही क़ाल हद्दतनी हज्जाज इब्न शाइर क़ाल क़ासिम इब्न ज़करिया क़ाल हद्दतना उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन शैबान अनिल अअमश अन अबी सालिह व अबी सुफ़यान अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल अन्नुअमान इब्न क़ौक़ल या रसूलल्लाह बिमिस्लिही व ज़ादा फ़ीही व लम अज़िद अला ज़ालिका शैअन। वबिही क़ाल हद्दतनी सलमत इब्न शबीब क़ाल हद्दतना अल हसन इब्न अय्यान क़ाल हद्दतना माक़िल व हुवा इब्न उबैदिल्लाह अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अरअयत इज़ा सल्लैतुल सलवातिल मक्तूबात व सुमतु रमज़ान व अहललतुल हलाल व हर्रमतुल हराम व लम अज़िद अला ज़ालिका शैअन अदखुलुल जन्नत। क़ाल नअम। क़ाल वल्लाहि ला अज़ीदु अला ज़ालिका शैअन। देखिए, हदीस बाब का तर्जमा सुन लीजिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अरब का एक बद्दू, एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सफ़र में थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार, या रावी ने ज़िमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, लगाम पकड़ ली। उसके बाद उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद कहकर पुकारा कि मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत से करीब कर दे और मुझे जहन्नम से दूर कर दे। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर रुक गए
اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ سائل کو عمدہ انداز میں سوال کرنے کی توفیق ملی. لقد افق او لقد ہدی، یا فرمایا کہ اچھے سوال کی رہنمائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے کہا تم نے کس طرح سوال کیا؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے اپنے سوال کو دہرایا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرتے رہو. یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعی الناقۃ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو. دیکھیے اس باب میں ارکان ایمان پر عمل کرنے کا ثمرہ اور اس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو. جنت اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے، اور اللہ کے غضب سے انسان محفوظ رہے گا، اس لیے کہ جہنم اللہ کے غضب اور غصے کا مظہر ہے. یہ اعرابی کون تھے جو آئے تھے؟ ان اعرابیا عرض، یہ قبیلہ قیس کے ایک فرد ہیں، قبیلہ قیس کے ایک فرد ہیں جو تشریف لائے تھے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ایمان کے موٹے موٹے ارکان ہیں وہ ارکان جو ہے ان کو بتلا دی. دیکھیے عبادت کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، عبادت گزار، اس کے لحاظ سے عبادت 3 قسموں پر مشتمل ہوتی ہے. اگر کوئی اس نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب حاصل ہو تو یہ عبادت ہے. اور اگر یہ مقصود نہیں بلکہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اس سے ہماری نسبت قائم ہو جائے تو یہ عبودیت ہے، یہ پہلے سے اعلیٰ درجہ ہے. اور عبادت سے اگر صرف اللہ کی رضامندی مقصود، جنت جہنم کا تصور ہی نہ ہو، تو یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. ساتھ ہی اس روایت میں ایک بات یہ ہے غور کرنے کی. دیکھیے روایت میں کامیابی اور دخول جنت کے لیے صرف 3 عبادتوں کا تذکرہ ہے، 3 عبادتوں کا تذکرہ ہے. اس کے جواب میں شرح لکھتے ہیں کہ دیکھیے حقوق 2 طرح کے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق. صلہ رحمی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کی طرف، وتصل الرحم جو حدیث میں کہا گیا، تو بندوں کے حقوق کی طرف اس سے اشارہ فرما دیا. اور حقوق اللہ کی 2 قسمیں ہیں، بدنی اور مالی. تو مال سے متعلق جتنی عبادتیں ہیں وہ زکوٰۃ میں داخل ہو گئی. اور بدن کی عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو فعل و عمل کے قبیل سے ہیں، نماز کے ذریعے سے اس کا تذکر آ گیا. اور ایک وہ عبادت ہے بدنی کہ جس میں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، تو روزے کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ اور اس کی طرف رہبری اور رہنمائی ہو گئی. روزے کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ ہو گیا. تو تقریباً اس میں ان 3 عبادتوں کے اندر حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی آ گئے. دیکھیے روایت جو ہے کئی طرق سے منقول ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کئی سندیں پڑھی ہیں، لیکن متن میں فرق ہے. بعض میں صوم کا ذکر نہیں، بعض میں زکوٰۃ کا نہیں، بعض میں ایمان کا نہیں، کسی میں صلہ رحمی کا ذکر نہیں ہے، بعض میں اداء الخمس، مال غنیمت کے خمس کا تذکرہ ہے.
کسی روایت میں حج کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے اس وقت حج کیا ہو اور اس کے ذکر کی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہ کی ہو۔ تو یہ جو فرق ہیں طرق کے اندر، اختلاف روایت سمجھ میں آتا ہے متن کا، تو یہ اختصار کی وجہ سے ہے، یا کہیں کہیں راوی بھول جاتے ہیں روایت بیان کرنے میں، کہیں کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، تو اس کی بنیاد پر بھی یہ روایت کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر۔ باقی تو روایت کے اندر جتنے بھی الفاظ موجود ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے سمجھ میں آ جاتے ہیں، آسان ہے ان کی تشریح اور توضیح، تو ان کی طرف جو ہے دھیان دینے کی کوئی اتنی ضرورت، یعنی بیان کرنے کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ